المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah selesai dilaksanakan, semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita memasuki acara pokok hikmat amalia dan hikmat ilmiah manaqib. Adapun hikmat amalia manaqib diawali dengan pembacaan Al-Quran dan sholawat tabrikah oleh saudara Farid, pembacaan tandur oleh saudara Uli, pembacaan tawasul dipimpin oleh Kiai Sahroni, pembacaan mantobah oleh saudara Ilum, tabaruk kita pada usul oleh Kiai Tamsil Sarwondo, dan hikmat ilmiah oleh Kiai Sahroni. Manaqib ini ditutup dengan sholawat Bani Hasim 3 kali dan sholawat berulang. Kepada para petugas dipersilakan secara sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق الشهداء والفاعلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ila Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Tandi. Bismillahirrahmanirrahim. Tandi ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kembaran Rahmani. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, dia wanita tua muda. Semoga ada dalam keadaan kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi Rabbi, yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpotong oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman yang berarti bukan nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan kaya hati. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat kita senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus jelas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak dalam hidup. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah-tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, kita pentingnya juga dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh ke acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kehendak Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai.
Jangan timbul kekecewaan, mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu keberagamannya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6. Agama hukum tetap, agama hukum tetap. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup berukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali putus asa. Cobalah renungkan perkataan mulut kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak tertulus. Karena yang menguatkan penderitaan diri pribadi adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram berma'rifah wajinawi. Namun penduduknya mengkhianatinya, mengingkarinya nikmat-nikmat Allah, maka lalu kecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah kita bertindak teliti dalam segala jalan yang utama, guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya sama jasmani. Tidak lain amalan kita. Tahu kok dia anak sabar dia. Kalau pesantren saudara senasa amalkanlah sebaik-baiknya untuk mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan, zahir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh kedua penduduk, agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Harapan Suryalaya 13 Februari 1995. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Pertanda Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin Al-Fatihah. Hintaya mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang menjadi sulit. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Muhammad Abdul Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi man dakhala bi kulli syai'in ila al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يدعو لآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين ولكل وسلك نبي أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رسالتنا وموالنا وأمتنا به بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والبركة والتابعين والتابعين وتصيهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء بينهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الوالي أئمة المجتهدين ومخالدين بالدين والعلماء الراشدين والعلماء المخلصين ولتنصير المحدثين والمدرسة بسوية المحققين من الولي كل ولي وليد من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء بينهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ثم إلى الولي أهل سلسلة القدرية ونسبية مع سوريا يسر ونسب الميكائيل وجميع أهل الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء الله العظيم في العالمين الشريف محيي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ القاسم الجنيدي البغدادي وسيد الشيخ محمد الكرهي وسيد الشيخ الصفوي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جابر الأصفهاني وسيد يوسف الحمداني وسيد الشيخ يزيد البسطامي وسيد الشيخ شماؤدين النكسباني وسيد الإمام الرباني وسيد الشيخ محمد الجمل الغفار وسيد الشيخ صلاح الدين طلب الدين وحضرت الشيخ الله مبارك بن محمد شيخنا المبارك شيخ سيد الله فتاج العالمين شيخنا المبارك شيخ محمد بن الله صلى الله عليه وسلم قدس الله سرهم ورضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخرين عن كل شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله والدين ووليكم ومشايخ من مشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن أفضل إلينا ولمن أحسن واستغفر وبلغنا عند الله وخير كل شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات منهم والأمر من مشارق الأرض إلى مغربها وبيمينها إلى شمالها ومن قبل من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كل شيء بينهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك لهم من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون وصل بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بنا قدوة خالد بالأبرار وتقبل العوائد وتمد بالرغائب والصلوات ويستغفر الله بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بنا قدوة خالد بالأبرار وتقبل العوائد وتمد بالرغائب والصلوات واستغفر الله بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بنا قدوة خالد بالأبرار وتقبل الحوائج وتمد بالرغائب والصلوات واستغفر الله بوجهه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على كل معلوم لك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sohbat al-Alidin wa ya Qawiyal Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Mujah Salam Jalaqodim wa ya Syifa Asqomisakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala
inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal qawlul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit penakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kutipan dari kitab Uqudul Alif fi Manaqib dari kitab Tafsirul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, terutama kepada Sayyidul Hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun jalan cara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut. Manqabah ke-51. Wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Razak. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak dan beberapa wasiat di antaranya. Wahai anakku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada segenap kaum muslimin. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, pegang syarat dan laksanakan, dan pelihara batas-batasnya. Ketahuilah bahwa terukur dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hendaknya kamu berdua bersih, dermawan, murah hati, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Jangan keras hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan sabar menghadapi segala ujian dan cobaan. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama iwan dan semua fakir miskin. Pelihara olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah kepada orang lain. Beri nasihat yang baik kepada orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil. Jangan suka berbantah-bantahan dengan orang lain kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain dan hakikat kekayaan tidak perlu kepada orang lain. Tasawuf mencapai dengan jalan dapat dan pandangan dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan dan tidak banyak bicara. Jika kamu berhadapan dengan orang fakir, jangan dimulai dengan ilmu, sebab akan menjauh darimu. Sebaliknya hendaklah dimulai dengan kasih sayang. Bersikap berputar terhadapnya, membuatnya lebih dekat kepadamu. Tasawuf dibangun di atas 8 hal, yakni 1 dermawan, 2 ridho, 3 sabar, 4 syarah, 5 mengembara, 6 berbusana bulu, 7 pencipta alam, dan 8 fakir. Dermawan Nabi Ibrahim, ridho Nabi Ishak, sabar Nabi Ayub, isyarahnya Nabi Zakaria, pengembaraan seperti Nabi Yusuf, berbusana Allah seperti Nabi Yahya, pencipta alam Nabi Isa, dan kefakiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkan kerendahanmu, kerendahan hati bila berkumpul dengan orang miskin. Hendaknya kamu ikhlas dalam setiap perbuatan, seharusnya selalu mengingat Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, harus berserah diri kepada Allah dalam segala perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun keluarga maupun teman sejawat. Layani fakir miskin dengan 3 hal. Pertama tawadu, kedua budi pekerti, dan ketiga kepentingan hati. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang paling baik budi pekertinya, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari beribadah kepada selain Allah.
Bila bergaul dengan orang miskin, berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Cukup bagimu dari dunia ini dua hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Jaga kepada yang di bawah adalah pengecut, jaga terhadap sesama adalah lemah, dan jaga kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah sombong. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan tunggal kebenaran yang hakiki, bukan main-main. Oleh karena itu jangan dicampur dengan main-main. Demikian wasiat saya, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada murid-murid atau kepada siapapun yang mendengar wasiat ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan sahabat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Manqabah 53 Syekh Abdul Qadir wafat. Menjelang akhir hayatnya, malaikat Azrail datang menemui Syekh di kala matahari akan terbenam, membawa surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh dengan alamat sebagai berikut. Yasiru hadal maktubun dalam hibbi dalam mahbub. Surat ini dari Zat yang Maha Pengasih disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Syekh Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah ia bersama malaikat Azrail. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwa beliau akan berpindah ke alam ulumi, alam tinggi yang meninggal dunia. Syekh bersabda kepada putra-putranya, jangan mendekat karena lahiriahku bersama-sama dengan kamu, sedangkan batiniahku bersama dengan selain kamu. Dan perluas ruangan ini, karena hadir selain daripadamu, tunjukkan sopan santunmu. Siang dan malam tentunya bahwa mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu wa lakum taballahu alaikum bismillahirrahmanirrahim. Tubu wa dukhulu bis-safil awal. Idan ajibu ilaikum bukwan wa alaikumussalam. Ajibu ilaikum kifu atahul haq wa syakarutil maut. Beliau berpesan, jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku setelah aku pulang balik dari lautan ilmu Allah. Lalu membaca Ista'antu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wal hayyul ladzi la yakhsha mautu subhana man ta'azzada bil qudrati wa qala ibadahu fil maut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta'azzaza Allah ridwanullah alaihi. Terdengar suaranya nyaring, lalu suaranya lembut, tidak terdengar lagi, dan meninggallah ridwanullah alaihi. Syekh wafat pada malam Senin pada Aisyah tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan saat 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Allahumma ansur alaina fadli wa ridwan wa abidana bi asrar bi kulli waqti wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana tasawwurun al-awliya wa qul asbiya qul rabbaniya wa qul subhanani syabul qadir ajrani qadasallahu sirrul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyikal qadir mustafa. Tahir qulubana min kulli wasfin ba'iduna musyahadatika wa mahabbatika wa hubba sunnati wal jamaah. Wa syarri biha sudurana wa wasir biha umurana wa qarim biha umumana wa abshir biha umumana wa ufir biha umumana wa aqdir biha umumana wa asli biha awalana wa harim biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa asli biha hawbatana wa asli biha hujjatana wa ja'alna biha al-mutabi'in bi syariati nabiyikal mutasyiddiq bi mahadatul muhtamin
يعني وسيرته وتوفانا على سنته ولا تهمنا قبل شفاعته وسنة زمرته وتعين المهاجرين وسيسابقين وسابقين يا أرحم الراحمين يا رب الشيخ محمد الله Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.